Selamat malam. Good evening, everyone. Puji Tuhan, Praise the Lord. oleh karena kita memasuki hari yang keempat. Praise the Lord. Now we are entering the fourth night of this revival meeting. Dan saya bisa melihat bahwa saudara-saudara sekalian bersemangat. And I also noticed that everyone's in the blissful expression here. Yeah. Are happy. Apalagi pelajaran kesehatan tadi, semangat sekali. And it was the Saya sudah dengar, He was very dengar enthusiastic. tentang Bapak Fernal Supit ini. And I've heard about Mr. Fernand Supit. Baru sekarang saya bertemu But finally I Berpegangan met the tangan. person and shook his hand dan mendengar dia berbicara. and heard his speech. Mungkin lain kali kalau ke Indonesia harus bicara di Hope Channel. Perhaps next time when you go to Indonesia, you are going to preach in the Hope Channel. Ya, senang sekali bisa. Tadinya saya pikir saya bilang sama Tony, kita datanglah bicara di sana, mungkin hanya lewat Zoom. I'm very delightful. First, I thought I was just going to meet you all through Zoom. Tahu-taunya dibuat KKR dan di hotel. Now they have conduct this meeting, Yang revival in megah the ini. hotel, in a very luxurious hotel. Ya. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Pendeta Walean. Mana pendeta? Thank you for my beloved, my Yeah, friend, yeah. Pastor Walean. Where is he? Ini dia. Ini, Pak. Here he Ya. is. Puji Tuhan. Praise the Lord. Dan juga pendeta, kalau pendeta ini, kalau saya lihat pendeta yang paling berpengalaman di Denver And the ini, most influential pastor in Denver, tidak ada yang lain. no one else, Itu adalah pendeta Saku. Pastor Saku. Ketua uni, Union ketua presidents, daerah, ketua government berbagai presidents. departemen di uni daerah, kemudian di divisi, Divisions. kemudian jadi ketua. Setelah jadi ketua, orang udah berpikir ya sudahlah dia pensiun. Malah dipanggil lagi ke I thought he was divisi. retired. He's not going to do it. As a matter of fact, he was again called back. Tidak pernah ada yang seperti itu. No one was ever like that. Dan pendeta Sakul diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan dalam berbagai pengalaman. And Pastor Saku was Puji Tuhan. permitted by God to do what he's done. Jadi so saya far. sangat bersyukur oleh karena kita bisa berkumpul bersama-sama I'm so thankful that we all could gather all together here untuk belajar firman so Tuhan. we can learn the words of God. Dan malam hari ini kita berada dalam seri Has the End Time Come? Apakah akhir dari zaman ini sudah tiba? Ada berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Many different events have occurred lately. Maka kita pun bertanya, apakah akhir zaman sudah And tiba? often we ask, is the end of time has come? Dan judul malam hari ini adalah What will the future look And the like? title is, bagaimana nanti masa depan kita ini? Sebelum itu kita akan melihat kepada bangunan ini. Before that, let's look at this image. Berapa orang di antara Anda yang belum pernah ke tempat ini? How many of you have not been here? Hah? How many of you? Sudah pernah ya? Have you been here? Have Jangan you been malu. in this place? Karena satu kali ada seorang anak muda, ya adik kelas saya lah. That's one time there's a young man. Dia berkuliah di Ayas, He was going to school in Ayat menyelesaikan MBA. and finished his MBA degree. Kemudian pada waktu dia pulangnya lewat Jakarta. When he returned back to home, he went through Jakarta. Dia ambil waktu di Jakarta hanya beberapa jam. Dia tiba dan kemudian nggak lama lagi akan naik pesawat And lagi. he just transit flight in Jakarta. He could continue his trip. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Then what happened? What did he do? Dia minta teman-teman, dia bilang, tolong bawa saya ke Monas. He asked his friend, bring me to Monas. Bawa saya ke Monas. Bring me to Monas. Kenapa Monas ada Why? banyak tempat yang lebih There are bagus di many sini? places there more interesting. Ada dunia fantasi. There dunia fantasi Ada place. taman mini There's Taman Indonesia. Mini place. Dan yang lain-lainnya. And others. No, saya mau ke Oh, Monas. tidak, bring me to Kalau Monas. belum ke Monas, belum ke Before Jakarta. I've been to Monas, that means I have not been in Jakarta. Saya belum pernah ke Monas. I've never been to Monas, he said. Dan itulah dia diantar dan And teman-temannya heran. his friend brought him to there. Tapi memang saudara, Monas adalah But bangunan yang dibanggakan oleh Monas Indonesia. is some pride that was built then. Tingginya kurang lebih 132 The height meter about 132 dan meters. puncaknya itu khususnya And the top ada emas 50 kilogram. 80 kilograms
gold. Emas murni 50 kg. It's genuine gold. Wow, sangat membanggakan. Very, Dan something we can be kenapa proud ini about. membanggakan? Why is it so? Oleh karena proud emas about? ini menunjukkan kobaran semangat bangsa Indonesia. Because this symbolizing the enthusiasm of the nations. Di bawah daripada Monas itu, kalau saudara sudah pernah lihat, itu ada museum perjuangan bangsa Underneath Indonesia. Monas, if you been there, is a museum for all the nations. Dan semangat perjuangan ini akan terus berkobar-kobar selama adanya Monas. And ataupun this National enthusiastic Monument. reviving will be there always as long as the Monas is standing there. Saudara, ada lagu Indonesia yang mengatakan tentang bendera merah putih. There's a song in Indonesia about the flag of red and white. Siapa Flag. berani menurunkan engkau? Who dare put down you? Serentak rakyatmu membela. And your people will be with you. Will Saya, beside you. saya pikir juga begitu dengan Monas ini. I Kalau think ada Monas orang is yang the same mencoba thing. ganggu, If someone tries to bother meruntuhkan, Monas, and perhaps to destroy maka Monas, bangsa Indonesia akan melindungi, and the akan whole melawan. nations of Indonesia will go against you. Saudara, ada beberapa bangunan yang menunjukkan ciri khas suatu bangsa. Some of the buildings shows the traits of a nation. Saya pikir pada waktu teroris September 11 itu datang ke menghancurkan Twin Tower I di thought New the York terrorist itu. acts that destroyed the Twin Towers in New York, Saya pikir itu adalah usaha untuk mematahkan semangat I juga think that's bangsa an effort Amerika. trying to destroy the enthusiasm of the United States. Dengan hancurnya bangunan itu, maka kebanggaan bangsa itu By destroying the mau building, dihancurkan. and the morale of the nations will Dan be tidak heran down. seluruh bangsa Amerika waktu itu mencari tempat di mana sumber. And I'm not surprised Nah, for that particular dalam place. gambaran seperti ini paling tidak kita bisa melihat pada waktu murid-murid Yesus menunjuk-nunjuk kepada And this moment, I'm trying to bring you to the event when the disciples of Jesus trying to pointing out at, what are you looking for? Okay, it's okay. It's okay. Teknologi ini. Oke. Baik, saudara-saudara sekarang kita buka Alkitab kita saja. Let's Matius open your pasal Bible. 24. Let's open your Bible. Nah, pada waktu bangsa Israel, pada waktu murid-murid melihat bait suci, When the disciples of Jesus look at the Yerusalem. sanctuary, the Jerusalem, maka mereka merasa sangat bangga. oh, they were so proud of it. Pada waktu itu, bait suci adalah bait suci yang sudah direnovasi. At that time, the sanctuary, the holy place had been renovated. Itu adalah bangunan yang terindah dan The termegah di seluruh Israel. The most beautiful building in Israel at that moment. Mereka katakan, para rabi-rabi mereka katakan, kalau belum melihat bait suci, maka pasti orang itu belum pernah melihat bangunan yang terindah di At dunia. that time, it was saying that if you have not seen the sanctuary, that means you never seen the most beautiful building. Berkilau-kilauan emas dan Shiny, emas. glamorous, out of gold. Dan ini adalah kebanggaan orang Israel. And this saudara. is the pride of the Israelites at that time. Mereka bangga. They were so proud. Padahal bangunan itu dibangun oleh Raja Herodes Actually, the building itself was done by King yang Herod. terkenal sangat-sangat kejam. King Herod was known with his cruelty. Dia membunuh banyak orang. He killed many people. Masih ingat pada waktu dia menyuruh membunuh anak-anak yang dilahirkan di Do Bethlehem? you remember the story when he is commanded to kill all the little babies in Bethlehem? Oh, tega dia, saudara. Dia tidak tahan-tahan hati. Oh, he will not refrain himself. He's willing to kill these babies. Dia bunuh bahkan anak-anaknya. Even his own children.
Yang dia khawatirkan akan membelot dan mengambil posisinya. He killed his own children because he's worried because his children's going to take this throne. Dia bunuh He killed istrinya yang dia cintai. own wife that he loved the most. Karena ketakutan sesuatu. Because he was so worried, so terrified about something about to happen. Tetapi dia tahu But he knew, untuk mengambil hati bangsa Israel. in order to possess the Israelites in favor, Walaupun dia tidak disukai dan dia dibenci, even though he was disliked, maka dia bangun bait suci. but then he built the sanctuary. Puluhan tahun, Many years. kurang lebih 40 tahun About dibangun. 40 years when you building the sanctuary. Dan itulah yang ditunjuk-tunjuk oleh murid. But that was the being Keren, pointed. Wow, it's beautiful. bagus sekali. Very nice. Tetapi kita ingat, But remember, pada waktu murid-murid ini sedang dalam kebanggaan, when all these disciples, in the moment of their pride, Yesus kemudian katakan, and Jesus said, kamu lihat itu you see that? satu kali kelak. In one day, Tidak ada batu yang ada di atas batu. there will be no stone one on top of each other. Artinya What does bangunan that mean? itu akan hancur That total. means this building will be decimated. Berantakan. It will be all scattered around, Benar-benar hancur lebur. destroyed, dismantled. Wow. Wow. Ini mengagetkan akan murid-murid Yesus. This is something that's astonishing for the disciples. Mengherankan dan menyakiti hati mereka. It's hurting them. It saddened them. Dan mereka bertanya, what's gonna happen? Oh, they ask, apa yang akan terjadi? Karena Yesus yang menanyakan, maka mereka pun ingin tahu apa yang akan terjadi. Because Jesus was the one who asked. They want to know what happened. Hati mereka bergumul dan hanya ada 3 kemungkinan yang mereka Their pikirkan, hearts, saudara. they began to struggle because there are only 3 possibilities that can Yang happen. pertama Number adalah 1 is, berarti Allah kalah lagi. that means God's being defeated again. Karena sebelumnya sudah pernah bait suci yang megah dihancurkan, bukan? Because prior to that, another sanctuary was destroyed. Dikalahkan Yerusalem oleh Babylon. Jerusalem was defeated by Babylon. It was Mereka decimated. ingat itu. They remember that. Dan yang kedua yang mereka Secondly, pikirkan adalah bahwa itu adalah waktu Tuhan marah kepada mereka. they concluded that event when God was angry at them. Tetapi mereka tidak mau memikirkan semua itu. Yang mereka pikirkan, oh ini akan terjadi pada waktu akhir dunia. But they would not think about that. They have concluded that these things perhaps will happen at the end of the time. Maka mereka pun bertanya kepada Yesus pertanyaan. So they questioned Jesus. The question is, Mereka katakan, katakanlah kepada kami. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 3. Saudara bisa Matthew lihat yang 24 verse 3. Let's read. di handphone Anda ataupun di Alkitab Anda. Matthew 24 verse 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Now, tell us, when will this thing be? Apakah tanda kedatanganmu It will be the sign of your coming dan tanda kesudahan dunia? and the end of the age. Mereka tidak bisa menerima bahwa itu akan dihancurkan oleh karena kalah lagi. Oh, they cannot accept the fact that it will be defeated again and it will be destroyed again. Tapi dan mereka tidak mau membayangkan bahwa mereka akan tersiksa lagi. They also cannot fathom this, that they're going to Yeah. be going to tormented again. Oleh karena waktu zaman Babylon mereka dihancurkan dan mereka tersiksa. Because during the Babylon, they suffered. Yang mereka pikirkan adalah akhir daripada But hidup. they were thinking about the end of the age. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara And I sekalian, would like to convey to everyone here, kalau ada pertanyaan if there's such a question, yang ditanggapi oleh Yesus a question that was being considered by secara Jesus sepenuhnya for the entirety, adalah pertanyaan ini.
actually this very question. Biasanya kalau ada pertanyaan diarahkan kepada Yesus. Usually when the question was being asked to Jesus, Misalkan, For example. Jesus, apakah kita perlu membayar pajak kepada Kaisar? for instance, Jesus, should we pay our taxes to Caesar? Dan kemudian Yesus akan katakan apa? And what did Jesus would say? Ambil mata uang. Get that, get that coin, get that, Gambar siapa di situ? whose picture was there? Oh, Kaisar. Oh, it's Caesar's. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi That milik. means give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Singkat, Simple! tuntas. Done. Total. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan. All the questions about marriage. Ada seorang wanita menikah dengan satu orang, kemudian dia meninggal, dengan adiknya lagi dia menikah dan seterusnya. Yesus jawab hanya dengan 2-3 pernyataan, selesai. Question, what is a woman marries multiple times? Tetapi saudara-saudara sekalian, Jesus only answer once. What? untuk pertanyaan apakah kapan kedatanganmu dan apakah tanda-tanda, maka Yesus menjawabnya saudara dengan 2 fatsal. But the question about when is your day of coming here and when is the end of time, Jesus only answered it, only 2 facts. Matius pasal 24 dan Matius 24 pasal 25. And Matthew chapter 25. Dan satu pasalnya Matius 25, Matius pasal 24 ada kurang lebih 50 ayat. And in Matthew 24 is about 50 verses. Matius pasal yang ke-25 lebih daripada 40 ayat. And Matthew 25 more than 40 verses. Jadi kalau ada pertanyaan yang paling penting, mungkin inilah pertanyaan yang paling penting So if there's dijawab oleh Yesus. the most important question, this will be the question that would be answered by Jesus. Sangat detail, oleh karena Yesus tidak mau kita salah mengerti tentang akhir It's zaman. too detailed because Jesus doesn't want us to misunderstood about the Bible. Pertanyaan tentang akhir zaman The question about end of the time. yang menggebu-gebu di hati orang Kristen, All these questions that all in the mind and the heart of the Christian, yang menggebu-gebu di hati banyak orang, all been asking by the Christians, khususnya yang menggebu-gebu di hati orang-orang Advent. especially these very questions is demanding enough by the Seventh Adventist members. Maka pertanyaan tentang akhir zaman ini di Yesus pastikan bahwa kita tidak salah mengerti, Jesus wants us to tidak salah understand bertindak. and will not miss action about this. Dan yang menarik, And saudara-saudara what's so sekalian, interesting here is coba saudara baca Matius 24 Wait. ayat yang keempat. Matthew 24 verse 4. Tanggapan pertama Yesus The first terhadap pertanyaan murid-murid. The first response by Jesus according to the disciples' questions. Apa yang dia nyatakan? What did he Saudara lihat? say? Do you read it? 24 verse 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Let me read this in English. 4:4 it said, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Wow. Pernahkah kita perhatikan akan hal ini? Have you ever paid attention about this matter? Kalau Anda berpikir tentang akhir zaman, If you are really thinking about the end of time, hati-hati, be careful. hati-hati. Be careful. Oleh karena salah mengerti soal akhir zaman, Because when you misunderstand about the end of time, Yesus katakan kita akan disesatkan. Jesus said we will be astray. Bicara tentang akhir zaman membuat orang semangat, Talk about the end of time enthusiastically, dan banyak orang yang tersesat. but yet there's so many people gone astray. Saya ingat pada waktu saya berkuliah ambil master di IAS, I remember when I was going to school, finish my further education in IAS to get my ada- master's degree. seorang teman namanya Pastor Chang, That's a friend of mine. His name is Pastor Chung. dia sedang mengambil PhD Old Oh, Testament. he was pursuing his PhD degree. Umurnya hampir sama dengan saya. Almost the same age with me. Nah, sementara dia berkuliah, datang kakaknya, saudara. While he was going to school, his older sibling came. Kakaknya berkuliah. Dia berkuliah baru mau menyelesaikan His undergraduate-nya. older sibling came back to school, about to finish here,
undergraduate degree. Adik sudah mau selesai PhD, abang baru mulai kuliah. The younger sibling is about to Undergraduate. finish his PhD degree, and the older siblings are just entering the the undergraduate Kemudian degree. saya tanya, apa yang terjadi? And I said, what happened? Apa yang terjadi? Terus dia bilang, oh begini. Oh, this is how it went. 7 tahun yang lalu, About 7 years ago, ada orang yang datang memberikan pelajaran. someone came to me, gave me a Yesus lesson sudah mau datang. that Jesus is about to come. Kita harus pergi ke gunung. We have to go to the mountain. Maka saya sangat bersemangat. So I was very happy, enthusiastically Dan saya pikir listened to Yesus that. sudah mau datang, maka saya Jesus about to pergi ke come. gunung. So I went to the mountain Bersama area teman-teman with saya. all my friends, Menunggu kedatangan Yesus di waiting sana. for the coming of Jesus. Saya tunggu 1 I tahun, waited about a year, 2 tahun, 2 years, 7 7 tahun. years. Yesus tidak datang. Jesus Saya bilang, didn't come anyway. sudah salah I saya. said, oh, I just made a mistake. Maka saya pulang So I returned dan back, berkuliah. and I went back to school. Ada banyak orang yang menghancurkan kemampuan talentanya untuk pelayanan karena mereka pikir Yesus sudah mau datang, mereka pergi ke gunung-gunung. There are so many people impeding their own ability, their own mighty and their own ableness, and they've gone to the mountainous area to wait for the Jesus come. Jelas orang-orang seperti ini mereka telah disesatkan. This type of people, this type of person, this type of people, of course, they have gone astray. Rohani tapi rohani palsu. Spiritual, but unfortunately, the tenant type of spirituality. Kita masih ingat akan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh David Kores. You remember, but not Bukan. by David Koresh. Orang-orangnya siap mati oleh karena All berpikir these Yesus people sudah. are ready to die, sacrifice Ada yang namanya themselves. Jim Jones. There's someone Ada called dan Jim Jones. banyak lagi yang lainnya. And many others. Ingat, Remember, ketika Anda bertanya-tanya tentang akhir zaman, when you begin to question about the end of the age, maka respons Yesus yang pertama adalah first respond by Jesus was, berjaga-jagalah. be vigilant, Jangan ada yang menyesat. be vigilant, and be careful. Let's not be astray. Kalau salah belajar, If you studied this, walaupun itu nubuatan, even though it's about a prophecy, walaupun itu menggunakan ayat-ayat even Alkitab, though it's utilizing verses in the walaupun scriptures, itu menggunakan even kutipan-kutipan though dari roh it's using nubuat, all the quotations by the prophecy, jangan terima bulan. do not just accept as it Sebagian is. orang bahkan karena belajar nubuatan saudara meninggalkan gereja. Some people, when they learn the study about the prophecy, they abandon the church. Tapi pendeta Sakul, jemaat ini setelah belajar nubuatan akan semakin setia di gereja. Let us hope this congregation, this church, after we learn the prophecy, become more loyal to the church. Oke, kemudian Then, yang sangat menarik adalah what's most interesting ungkapannya. is Kita baca Matius 24 ayat 5 dan 6. Matthew 24, verse 5 and 6. Ada yang bisa baca? Silakan. Can someone read? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. wow. You want me to read this? Yes. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Saudara, masa-masa krisis The critical events, the critical times, adalah masa-masa yang berbahaya is the very secara rohani. is spiritually egregious time, Karena kita mau mencari Tuhan. because we are seeking the Lord. Dan kita berpikir kapan ini akan berakhir. Sometimes we think when this is going to end. Dan pada waktu masa peperangan, And during the wars time, masa kesulitan, all this trouble time, akan muncul guru ataupun Mesias and palsu. you will reappear or appear on the Messiah Memanfaatkan situasi yang sulit itu. and begin to utilize the very
troubled times untuk menyesatkan kita to make us gone dan astray untuk menguntungkan and para also guru-guru to palsu. benefit all other people. Hati-hati. Tetapi Be careful. But Yesus sangat tegaskan bila mana peperangan terjadi. then again, Jesus, he didn't right here. If Iya. there is war occur, Yesus katakan apa? Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jesus said all these things must occur, but that does not mean it's the end. It's not yet. Belum kesudahan. It's not the end yet. Berikutnya ayat yang The next. ke-7 dan 8. Verse 7 and 8. Sebab bangsa akan bangkit dan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. For nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom, and then will be famines, pestilence, and earthquakes in the various places, as these are the beginning of sorrows. Wow. Akan ada apa? Peperangan, There'll be akan wars. ada gempa bumi, There'll be earthquakes, akan ada kelaparan, all famines, kesusahan, saudara. pestilence everywhere. Saudara, pada waktu masa COVID, And during COVID time, diperkirakan bahwa perpuluhan akan menurun. they were thinking about the tithes will somehow decreasing. Tapi justru menguat, saudara. But it happened the opposite. Kenapa? Why? Karena pada waktu susah, orang memang mencari Tuhan. Because when in the troubled time, people usually seek the Lord. Tidak salah, That's not wrong, tapi jangan terlalu berharap. but let's not put a hope too much. Karena menjadi bagian kitalah yang hidup di dunia ini. Because it's part of us who are still living in this world. Bahwa penderitaan itu akan kita hadapi. That affliction will be our parts. Bahkan Yesus katakan itu baru apa? Permulaan. Jesus even stated that it's just the beginning. Permulaan. It's the beginning. Kalau kita pikir bahwa pelajaran nubuatan, If we start contemplating about this Hubungan lesson of dengan prophecy, the connection relationship with God, menghentikan penderitaan dan kesusahan dan melindungi kita daripada segala macam malapetaka, maka itu salah. how do we stop or resist all this affliction and suffering? Actually, that's not right. Bahkan saudara, kita baca ayat berikutnya lebih mengherankan lagi. And even if we read the next verses, it's even more perplexing for us. Saya yang tidak menyalahin ya. Unfortunately, this is not all. Oke, tapi tidak apa-apa. Ayat yang ke-9, The 9th, verse 9, ayat yang ke-9, verse 9, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. stop dulu. Pada waktu itu, then they will deliver of the troubles. pada waktu apa? You will be given, then you will be tormented. Pada During waktu, time, what time? pada waktu menuju kepada akhir zaman. The moment when you're going through the end of the time. Kita pikir sebagai umat Tuhan kita akan terlindung. Oh, we think because we are people of God, we should be fine and safe and protected. Sorry saudara, ayat ini katakan pada waktu itu. But this very verse says, on that time, on that moment, Pada waktu itu, on that event, kamu akan diserahkan supaya disiksa. you will be allowed, you'll be given, you'll be experienced or tormented. Opa saya, My grandpa, pendeta Sondak, Pastor Sondak, satu kali datang tentara Jepang. one time there's this soldiers of Dia lagi menjadi Japanese. gembala di Tondano gereja, bukan di pinggir agak He was a keluar pastor. He was a pastor in a small church in a place called Tondano. Kalau keluar kata Tondano mengiringi danau ke kanan. Apa namanya? Bukan. Bukan. Sebelum New York. itu. Pokoknya di situ lah.
I don't know. He was Kenapa lupa? he was a Datang tentara pastor. Jepang. He was a pastor in a small church in that area they were talking about, and Japanese soldiers came. Datang mereka gali di sekitar rumahnya untuk mencari senjata yang And disembunyikan. the soldiers start digging around his house, his residence, looking for some type of weaponry. Dan kemudian mereka tidak temukan apa-apa. Dan Jadi- ayah saya, They didn't find anything, and my father, grandfather, my grandfather, diikat tangannya was bound, was tied, dan ditarik pakai motor. and he was being Dia pulled harus by a lari. motorcycle. Dibawa ke kota He Tondano. was brought Ke kota Tondano. to the city called Tondano. Dan di kota Tondano itu, And in that city dia called Tondano, diinterogasi. he was being interrogated. Kamu ini kepala mata-mata musuh. You are a spy of our enemies. Kamu kepala mata-mata You musuh. are the head of the spies. Oh, pas saya katakan tidak, Oh saya my grandpa bukan. said, no, I'm not. Oh, dipukul He dia. was beaten up. Oh, pas saya kalau ceritakan itu dia bisa bayangkan My bagaimana grandpa, when he is telling this story, dia dipukul was beaten, was sampai alat pukulnya rusak. until the devices that was being used to beat him, ruined it. Dan kemudian dia sangat tersiksa. Dia minta, akhirnya dia bilang, tolong pertemukan saya sama orang yang menuduhkan saya. He was suffered so much, and he said, please let me see the person who have accused me of this. Oh, mereka bilang, tidak, kamu memang. So no, you are the spy. Karena gereja Advent kan ada hubungannya dengan Amerika kan. Because Adventist Jadi church pikirlah. was believed have a connection with United States. Jadi kemudian, tapi akhirnya tiba-tiba opa saya terinspirasi atau apa, dia ngomong bahasa Jepang. But suddenly my Ya. grandpa was Akariki inspired, akaruku hikinukan, sampai saya ulang, saya bisa ingat tuh kata-kata. something like that. Dia karena dia ulang-ulang itu. Yeah, he was inspired, and suddenly he was able to speak in Japanese. Dan pada waktu itu tiba-tiba tentara-tentara Jepang itu berdiri mereka. And suddenly the soldiers stood Mereka, up. opa straight saya up. mengucapkan satu kata-kata yang penuh My hikmah. grandpa was saying something that meant so much to them. Dan opa saya bilang, pertemukan saya sama orang. And my grandpa said, please allow me to meet the person who accused me of doing this. Dan orang itu akhirnya dikeluarkan. And that person Dan found orang me. itu adalah pendeta mudanya, saudara. And actually the person was his Dia own bilang kepada pastor. saya, pendeta Sodang, maafkan saya. And he said, Pastor, please forgive Saya me. disiksa. I was tormented. Saya I dituduh. was accused. Dia tanya berulang-ulang siapa And kepala they kamu. asked me repeatedly, who is your Dan saya bilang leader? pendeta Sodang, And I said, Pastor Sondak was my leader. maafkan saya. Dan dia bilang, Forgive pendeta me. Sodang bukan kepala. He's not what I meant. Singkat cerita, opa saya pada hari itu To make a long dewasa. story short, my grandpa, Dan dia pulang dan di rumah orang-orang sedang berdoa. and when he returned Sama home, seperti cerita Petrus waktu dia the ketuk people rumah. at home was praying for him. Pada waktu itu dikenal, orang kalau sudah ditangkap Jepang nggak pulang. That time is known, if you were captured Not by pulang. Japanese, you will not return home. Forget it. Ada yang ditaruh di pinggir pantai, Some di tanah, people was- badannya, dan some kemudian people was- dibiarkan air pasang naik. Some people was buried by the seashore, half of his body, and let the water. Tapi opa saya pada waktu itu dilepaskan. But unfortunately, my grandpa was released. Miracles. Tapi saudara, berbagai penderitaan akan terjadi oleh karena kita memakai nama Tuhan. Because there's so many troublesome, so many afflictions that will occur because we use the name of God. Ayat yang kedua, Second verse. ini berturut-turut ini saudara. This is all Dan continuous. kamu akan dibunuh And you will be killed. dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. And you will be hated by nations because of my name. Dan banyak orang akan murtad. And many people will gonna apostate because of that. Dan mereka akan saling menyerahkan. What? Verse 5. Verse 5. Dan mereka akan saling menyerahkan. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one Ya, another. saling membenci. Will hate one another.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. That many false prophets will rise up and deceive many. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Saudara, ayat ini sangat menarik, saudara. Karena dari satu penderitaan kepada penderitaan, dari satu kesusahan kepada kesusahan yang lain, berulang-ulang dan. And as you notice, the verses said one trouble to another. Woe repeatedly happen again and again and again. Jangan lupa Yesus katakan pada hari itu kamu. Oh, don't forget, Jesus said, on that time, you. Saudara-saudara sekalian, artinya tambahan kepada penderitaan oleh karena gempa bumi, oleh karena bencana alam, oleh karena kelaparan, tambahannya dan kamu. And this means that additional for all these calamities, earthquake, pestilence, famine, and so forth, that means this additional trouble. And Jesus said, this is because of you. Saudara, ada tambahan bonus penderitaan bagi umat yang mengaku menanti kedatangan There will Yesus. be bonus, there will be more affliction, there will be more trouble and suffering for those people who believe in God, who bring the name of God. Wow. What will be the future be? Apakah yang masa depan kita nanti jadinya? Inilah dalam sejarah kekristenan sejak zaman Yesus. The history of the Christianity since Jesus Christ. Umat-umat yang menantikan kedatangan Yesus The remnant, the people who's waiting for the second coming of Jesus. adalah umat-umat yang tidak tinggal terus dalam kenyamanan. Or the people who will always dwell in the comfortable zone. Siapa yang membahas malaikat yang pertama? Who spoke Pendeta about Walian. the first? Saudara, Pastor Walian. Anda lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 The ayat book yang of ke-6 Revelation 14 verse 6. dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang lain It says, terbang I di see another tengah-tengah langit. angel fly in the middle of the heaven. Di tangannya ada Injil yang And kekal. in his hand there's an Untuk everlasting diberitakan gospel. kepada- There will be proselytized kepada- to. They will be spread out to Mereka yang diam di bumi those who are dwelling in the dan earth. kepada segala suku, bangsa, And to bahasa, all dan kaum. nations, language, and tongues. Saudara, kalau Anda pelajari terminologi ini, Because if you learn this terminology, kalau kita baca begitu saja, oh ini sama nih, mereka yang diam di bumi if you just merely reading it for those who dwell in this earth, dengan segala suku, bangsa, bahasa, and dan all the kaum, nations, language, and tribes, oh itu sama. it's just the same. Tapi saudara berbeda. But now it's different. Ada kelompok yang namanya mereka yang diam di bumi. There's some group of people that was said dwelling quietly, silently in this world. Dwell in the world. Berdiam Di dalam kitab Wahyu, in the book of Revelation, kata mereka yang diam di bumi, the word dwelling in this world, itu adalah mereka, istilah yang selalu muncul digunakan untuk mereka yang menentang Tuhan. this actually term that's always being used to those referring to people who are defiant against God, Mereka terus-menerus melawan Tuhan. continuously being defiant. Kenapa? Why? Karena mereka mau berdiam di bumi. Because they would like to remain here. Dalam bahasa aslinya berdiam di bumi itu ada konotasi mencari kenyamanan di bumi. Because they would like to remain here because they will so comfort in this world. Saudara, hati-hati. Be careful. Kalau pikiran kita If our thoughts adalah untuk mencari kenyamanan, just to seek the comfort, tidak salah saudara bagi kita untuk mencari kehidupan yang lebih no, nyaman. it's not wrong to look for more comfortable life. Tapi kalau itu yang mendorong kita, But if that is what triggered, dorongan utama kita untuk mencari kenyamanan, kemapanan, if that's what triggered us to remain in this world, to seek for successfulness and so forth,
Mapan kalau punya rumah yang bagus. It's fine to have a luxury home. Mapan ataupun nyaman kalau kita punya mobil yang Oh, it's bagus. great to have a luxury cars. Mapan kalau kita punya pakaian yang Oh, lebih it's nice if you have a very nice garment, nice clothing. Saudara, kalau pikiran kita dipenuhi But if our thoughts was filled with this, dengan mencari kemapanan di bumi, our dwell, thoughts is filled with just these things untuk berdiam di bumi, di dunia ini. maka sadarilah itu adalah modal untuk kita melawan Tuhan. And remember, this is the cause or the reason that will make us go against God. Tetapi Yesus mengungkapkan kepada kita pada saat itu As Jesus revealed all of this to us tonight, bahwa dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain, one affliction to another, dari satu kesusahan kepada kesusahan yang one lain, troublesome to another, khususnya kamu pada hari ini, specifically you on that day, dapat bonus kesusahan. you will receive the bonus of troublesome. Ada yang saya mau tunjukkan I'd like to Tadi- show you something here. dengan kata lain, In other words, mereka yang belajar tentang akhir zaman, those who are learning about the scriptures, mereka haruslah menjadi orang yang terpanggil. they have to be the one who call, divine call. Terpanggil untuk hidup They were divine call to live di dalam Tuhan to live in God, daripada kenyamanan dunia. rather than having the comfort of the world. Mereka yang belajar tentang nubuatan, Those who learned about the prophecy, mereka dipanggil they were called untuk menjadi orang-orang yang tidak takut, they were called to become the daring individuals. berani, Be brave. berani seperti Daud. They are brave like David. Daud tidak takut pada waktu dia menghadapi singa. Oh, he did not fear when he faced the lion. Dia tidak takut pada waktu menghadapi beruang. He did not afraid to face the bear Dia tidak takut ketika menghadapi Goliat. or Goliath, Oleh karena di dalam hatinya dia tuh terdorong oleh motivasi because he was encouraged with a motivation. bahwa dengan menghadapi semua itu, Because by facing and encounter all of this, dia akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. he will bring the glorification to the name of God. Apakah saudara mau menjadi orang-orang yang berani? Are you willing to become the brave person, brave people? Tapi saudara, But brothers and sisters, jangan takut. do not be afraid. Karena ada ayat yang berikutnya, Because ayat the yang next, ke-13. the next verse 13, Yesus katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Jesus said, but he who endures to the end akan selamat. shall be saved. Akan ada orang yang bertahan, saudara. There are some people who will stay, endure to the end. Dalam gambaran mereka yang bertahan adalah mereka yang menjadi 144.000. In the pictures, those who are endured to the end is the 144. Kesusahan bertubi-tubi adalah gambaran daripada Wahyu pasal 13. Troublesome will come again and again repeatedly. It's about the Bertubi-tubi. Revelation 13. Bonus-bonus. All these troublesome bonus that you will Tapi receive. ada Wahyu pasal 14 yang menjadi 144.000. But in the Revelation 14 is 144,000. Dan seminar tentang roh nubuat, And the seminar about the prophecy, tentang akhir zaman, about the end of time, seperti yang kita adakan seperti ini, that's like what we are doing right now, adalah untuk menjadikan kita is to make us to become orang-orang yang bertahan, people who can endure. orang-orang yang menjadi bagian daripada We become 144.000. people who become part of the 144,000. Jangan takut, Do not be afraid. jangan takut. Do not be afraid. Anda akan menang. You will be a victory. You will Saudara, have a victory. di tahun 2016 In the 2016, ada peristiwa yang mengherankan
There's some event Kejuaraan sepak bola di Inggris. is the soccer Premier League. championship in World Cup. World Soccer competition Ada in satu England. klub yang namanya Leicester City. There's a club called Leicester City. Ini klub kecil It's a small club. yang berkali-kali degradasi dan naik lagi masuk ke Premier League, tapi selalu urutannya 10 ataupun 11. They're not performing well. Sangat kurang bagus. It's not good enough. Pada waktu dimulai pertandingan itu, kejuaraan Premier League When itu, the competition began, mereka judi ya, biasanya kan ada judi. usually they Dipertaruhkan 1:5.000. usually they gamble here. Jadi artinya The kalau comparison Anda is 1 to 5,000. kalau Anda, oke, saya pikir ini akan menjadi juara. So if you say, I think this is going to be a champion, Dan saya kasih 1.000, I give 1,000, maka lawan akan kasih berapa tuh? and the opposite will give what? Yang bilang mau nggak akan mungkin berapa? How 5 much? juta. Then it will be 5. 1.000 banding It's 5 1 juta. to 5 million. Artinya nggak mungkin ini bukan. What does that mean? It's not going to win. It's impossible. Tapi mengherankan. But very Mereka bertanding astonishingly, tidak takut. they Ada gambarnya sini. play with no fear. Mereka disebut fearless foxes. Oh, it says, serigala-serigala yang tidak takut. Mereka terus bertanding. They keep Mereka playing. mereka kalahkan Manchester United. They defeated Manchester Mereka United. kalahkan Manchester City. They defeated Semua Manchester City. klub-klub yang top mereka kalahkan. All the top clubs was defeated. Tim yang dianggap lemah dan tidak akan juara. The team that people think will never become a victor, Mereka justru menjadi juara. actually they are the champion. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tidak akan bisa jadi juara. Oftentimes we think of ourselves, we cannot be champs. Kita tidak akan mampu menghadapi We will kesusahan. be unable to reach that goal. No, saudara. No, brothers and Anda sisters. akan menang. You will win. Anda akan menang. You will become victors. Barang siapa menang. Those who are 7 kali disebutkan dalam kitab Wahyu. 7 times mentioned in the book of Barang Revelation. siapa menang. Those who have win, who I have will won, give to eat of the tree of life. akan memakan daripada pohon kehidupan. Barang siapa menang. Those who are winning Shall not be heard of the second death. tidak akan mengalami kematian yang kedua. Barang siapa menang. Siapa yang menang? Those who win I will give them a new name. akan diberikan nama yang baru. Barang siapa menang. Those who have gone victory I will give power over the nation. akan diberikan kemampuan, kekuatan dari segala bangsa. Barang siapa menang. Those who win Shall be clothed in white raiment. akan diberikan baju yang indah. Barang siapa menang. Those who win Will I make a pillar in the temple of my God. akan menjadi tiang-tiang di Ka'bah Tuhan. Barang siapa menang. Siapa? Those who Will win I grant to sit with me. in akan the throne. diberikan kesempatan untuk duduk dengan saya. Saudara, masa depan kelihatannya tidaklah terlalu indah. Your future sometimes looks so dim. Kalau kita melihat pendek. If we live in the short distance. Kalau kita bandingkan dengan kesenangan dunia. If we compare this with Oh, yes. the blessings of the world. Tapi kalau kita melihat lebih But dari if we look at a little bit further up over there dan mengingat bahwa kita sudah menjadi pemenang. and remember that we have become victors, Bila mana kita di dalam Yesus, and if we are within Jesus, maka kita memastikan dari sekarang. then Yes, we need to determine from now, yes, saya pemenang. I am a victor. Saya mengikuti pelajaran tentang akhir zaman. I learned about the lesson about the end Karena of time. saya melihat diri saya Because I look at myself, menjadi bagian 144 become part of the 144,000. yang menyanyi pujian Those who sing praises pada puncak at kemenangan the pinnacle of the victory, Tuhan atas kuasa kedua. God above the darkness. Semangat saudara. Be more. Jadilah enthusiastic. pemenang. Become victors. Kita berdoa. Say, I'll bow your head and pray. Bapa di surga, Engkau memaparkan kepada kami bahwa menjadi umat Tuhan,
kami akan menghadapi berbagai tantangan. Setan akan mengarahkan, bahkan di akhir zaman, kuasa 3 trinitas kegelapan akan mengerahkan seluruh dunia untuk membawa kesusahan bagi umat Tuhan. Tapi kami pada saat ini dipastikan bahwa kami di dalam Yesus adalah pemenang. Dan sebagai pemenang ada keindahan yang sangat megah yang akan menjadi kenyataan bila mana kami bertahan dari hari ke hari menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan. Umat-Mu ya Tuhan, berkatilah. Biarlah kami pulang dengan kebanggaan akan Tuhan. Hidup sebagai para pemenang. Mungkin kami terlihat mustahil untuk menang. Tapi karena Yesus, kepastian kemenangan itu nyata dari hari ke hari. Karena kami berserah pada saat ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.